Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri Halud Maundi. Chenni Beri Sigika Foba. Le grand dialogue. Ani nyantuma nyina samia ko ale be lihala jonna mo be se ka mun fo samia yani abban wati yere che Conseil supérieur de l'agriculture ale min kɛra segu kaw fe no avril kalo tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna la sa samia ko ale kunka ale kɔni y'a yira ka fɔ Mali sigilen bɛ min ye sa o ye balo tɔni min ye million tan ani ba kɛmɛ wɔɔrɔ ye ka fɔ min ye kɔri ale ta fan ye sa kɔri koloma ka fɔ o bɛ taa tɔni ba kɛmɛ 7 ni 50 bɔɲɔgɔnko la ni dun ye jateminɛ kɛ o ni salon ta la o b'a yira ka fɔ ko dɔ faralen don a kan ni a tɛmɛna a cogoya kelen na ka d'a ka salon ta la tɔni 9 ni ba kɛmɛ 8 o de sɔrɔla min ye kɔri koloma ale tun kɛra tɔni ba kɛmɛ 7 ni 26 ni kɛmɛ 5 ye yala ɲina samiya ale bɛ lihala jɔna an bɛ don min na komi bi ni kow taara nin bolo kan yala an bɛ se ka sigi ni ko bolodalenw ye k'olu bɛna kɛ sɔrɔfɛn ye wa walasa ka nin ko ka ale walawalasa an ye wele bila Umar Tambura ma ale ye sɛnɛ ɲɛmaya so o ɲɛmaba yɛrɛ ka dangan ye ale ye i ni ɲantuma ani ɲantuma nin waati kɔnɔna la sa Moribo Jɛnta k'a fɔ ale ye sɛnɛkɛla ye zone office du Niger kɔnɔna la ale bɛ Masinakaw fɛ yen nɔ ale bɛ nɛgɛjurusira la i ni ɲantuma Professeur Omar Boire k'a fɔ ale ye kasabiko o duke ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a fɔ min ye togodala ko ɲɛnabɔli ye k'a fɔ a ka ɲinini bɛ bolo ka kosɛbɛ kosɛbɛ Omar Boire i ni ɲantuma ne yɛrɛ tɔgɔ ye Aliyu Sidibe walasa ka kɛnɛ ale ɲɛnamaya Le grand dialogue. Umar Tambura an bɛ don min na komi samiya aw ka jateminɛ la an bɛ yɔrɔ jɔ n'a ko ta fan fɛ ayiwa Sidibe i ka ɲininkali diyara n ye ayiwa an bɛ se ka mun fɔ ɲinan samiyako la ayiwa n bɛ daminɛ sanjiko la fɔlɔ parce que n'i y'a mɛn samiya fɔ i b'a fɔ sanji de an bɛ baara fɛn fɛn kɛ a lilen bɛ sanji de la donc ɲinan sanji kɔni samiya daminɛ gɛlɛya dɔɔni ka kɛ sanjiko ye ka ta mois de mai kalo la fo ka se juin kalo la sanjiko gɛlɛyara donc an ye jateminɛ mun kɛ fo juin selen camancɛ la waati min na samiya donna donc n'i y'a sanga ni salon ta i b'a ye ɲinan samiya donna retard la ka tɛmɛ salon ta kan mais k'a ta 20 juin fɔ n bɛ yɔrɔ min na bi an filɛ nin août kalo la bi ye le 24 août ye donc an bɛ kunnafoni di samiya la chaque décade tile tan o tile tan ayiwa an bɛ gafe dɔ dilan an b'a fɔ o ma ko bulletin décadaire donc an bɛ kunnafoni di an ka ɲɛmɔgɔw ma samiya taabolo la donc fo ka se le 20 août ma août kalo tile 20 ayiwa n ka kuma la n ko k'a ta juin camancɛ la ka na août kalo la sanji basigira jamana kɔnɔ donc depuis juillet kɔni sera juillet an filɛ août la vraiment sanji nacogo ɲɛna kosɛbɛ or que salon n'i y'a jateminɛ août kalo la sanji commencera ka tigɛ n'i hakili b'a la i kumara office Niger kan mɔgɔ min hakili b'a la salon zone office la Tamani fanfɛla ninnu na i y'a ye sanji ko gɛlɛya kɛra yen kosɛbɛ Niger yɛrɛ ji min bɛ to ka don o kɛra sababu ye ji yɛrɛ ma se ka kɔrɔta kosɛbɛ donc forow ma se ka ji sɔrɔ salon donc ɲinan kɔni an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi sanji cogo ka ɲi sisan donc ni sanji continuera fo ka se octobre kalo la an ka jate la kɔni ɲinan samiya bɛ fisaya o ye sanji ko kunnafoni ni n bɔra sanji la i ka kuma la daminɛ i ko conseil supérieur de l'agriculture kɛra segu avril kalo la donc an ka laɲini ye mun ye ka à peu près tonne million tan ayiwa 10 83 081 tonnes de céréales donc corps la 750 000 tonnes bamanankan na o bɛ bɛn tonne ba kɛmɛ 7 ani 50 donc o de boloda la ɲinan samiya la donc kɛnɛ mun sera ka sɛnɛ an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na ni n ko n b'a ta bakuruba la kɛmɛ sara la ayiwa an bɛ 91 de la 91% an ye kɛnɛ minnu boloda an sera ka mun sɔrɔ n'i y'a ye an ma se ka se salon n'i y'a sanga ni salon ye kɛmɛ sara la an tun bɛ 95 de la 95% donc ɲinan ni salon tan cɛ à peu près 4 de b'u cɛ donc o b'a yira k'a fɔ an ma se salon ta ma dɔɔni mais a gɛlɛyaba kɛra mun ye le fait que sanji ma kɔn ka don o de y'a kɛ en tout cas ni différence kɛra kɛnɛ sɛnɛtaw la mais n'i ye sumanw kɛcogo lajɛ an bɛ yɔrɔ min na sisan août kalo la ɲinan sanji ma tigɛ sanji bɛ ka na suma basigilen don donc a kɛra sababu ye cikɛlaw sera ka forow ladon ka ɲa nɔgɔw kan ka don foro kɔnɔ nɔgɔw donna a waatiw la an bɛ yɔrɔ min na sisan sumanw yɛrɛ kɛcogo ka ɲi kaba kɛnɛ yɛrɛ commencera ka bɔ tigɛ kɛnɛ commencera ka bɔ bɛɛ yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la
donc an kɔni ka laɲini min ye ne samiya kɔni ne sanji continuera ka se octobre kalo la ayiwa ɲinan samiya a bɛ fisaya an bɛ se k'o de fɔ ayiwa kuma daminɛ la. o tumana mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko aw tun ye a boloda cogo min na hali bi a ma bɔ aw bolo kɔfɛ fɔlɔ. a ma bɔ an bolo kɔfɛ parce que kɛnɛ an ye kɛnɛ mun boloda 100 sara la an sera 91 na nin waati na utu kalo tile 20 na nka sɔrɔ fanfɛla la an ka hakili bɛ miliyɔn 10 ani kunkan fɛ an hakili b'o de la mais n y'a fɔ n ka kuma la cogoya min na hali ni kɛnɛ ma sɔrɔ ni suma basigira ni sumanw kɛcogo ka ɲi sumanw kan ka se ka sɔrɔ min kɛ tari la an b'a fɔ min ma ko rendement i y'a ye o rendement bɛ se ka fisaya ni peut-être an kɛlen bɛ ka mun boloda a bɛ se ka kɛ an bɛ tɛmɛ o kan yɛrɛ n'an tɛmɛna o kan an kɔni an jigilama tigɛ an kɛlen bɛ ka hakɛ mun boloda suman production na n'o ye tonne miliyɔn 10 ɲɔgɔnna ye an ka hakili la hali n'an m'a sɔrɔ an yɔrɔ tɛ jan a la. tabarikala. kɔriko fana b'o cogoya la. ok Modibo Jɛnta e bɛ Masina o bɛ zone office du Niger kɔnɔna la sɛnɛ ɲɛmayaso a ɲɛmaaba dankan yɛrɛ a bɔra ka min fɔ o ye nin ye yala aw ka yɔrɔ la a bɛ o cogoya kelen na wa ou bien danfara bɛ a la. bon a y'a fɔ cogoya min na danfaraba tɛ an n'a cɛ nka anw fana fɛ ɲinɛ samiyɛ a doncogo ma ɲɛ kosɛbɛ ka ta mois d'avril la kana bila a y'a fɔ cogo min kana fɔ mois de juillet la sanji ko kun gɛlɛya ye an sɔrɔ mais mois de juillet in jɔra dɔrɔn an ye bɛɛ ka tugu ɲɔgɔn na fo kana se mois d'août in na sinon salo nin waati in na gɛlɛyaba tun b'anw ka Masina yan i ma sɔrɔ ofisi ma se ka ji di sanji fana ma na a kɛra gɛlɛya fo k'a kɛ mankan ye Masina paysanw ni ofisi cɛ nka ɲinɛ alhamdulilayi ji nana a ɲɛma o jiko kɔni o gɛlɛyaba t'o la nka samiyɛ ye retard min ta a kɛra sababu ye sɛnɛw ma se pipiniɛriw ma se ka installer joona an bɛ yɔrɔ min na ko bi ayiwa dɔɔni dɔɔni kɔni bɛ ka kɛ pipiniɛriw donna mais o donna retard la mɔgɔw bɛ turuli la dɔw fana bɛ ka engrais don foro kɔnɔ alhamdulilayi ɲinɛ kɔni ka fisa salo ye dɔɔni bon n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ sɛnɛ ta fanfɛla la 100 sara la a bɛ komi n'a fɔ an bɛ 60 jate de la nka nin waati in na salo 100 sara la ala an kuma 40 sɔrɔ ni ko tora nin cogoya ma ko samiyɛ sera ka fori a ka ca ala fɛ an b'a ɲini fɛn sɔrɔ hali n'an ma ka tɛmɛ hakɛba dɔ kan an balo fɛn kɔnɔ an bɛ se k'o sɔrɔ n'ala sɔnna a ma. tabarikala. Professeur Umar Bɔrɛ yala aw ka jateminɛ la k'a fɔ samiya a yelen bɛ aw fɛ cogo di fo k'an se bi ma. Siribe ni ce i ka kuma na Tambura ye kuma min fɔ hakili la tiɲɛ kuma don an kɔni ɲɛ na hali ni samiyɛ donna a daminɛ na juillet kalo la sisan fo kana bila sisan la san bɛ ka na a nacogo la ne bɛ se ka min fara o kan hali ni san donna a ma don joona ni nɔgɔw sɔrɔla mɔgɔ caman fɛ an bɛ se ka tɔnɔ min sɔrɔ a balo la a bɛ se ka kɛ a bɛ tɛmɛ min yɛrɛ u hakili dara min yɛrɛ kan o ye min bilasira donc o kama ne b'a fɔ k'a fɔ en tout cas a bɛ balana ni kɔngɔ ko kɛra jamana na a bɛ kana cogoya min na parce que an ka ko bɛɛ y'o de ye fo mɔgɔw kan ka balo sɔrɔ a sɔrɔ cogo la ni balo sɔrɔla a sɔrɔ cogo la mankan tɛ kɛ jamana na ni mɔgɔw wulilen mankan na o tɛ to dun de ka fa n'o to dun ka fa kuma tɛ o n b'a fɛ k'o de fɔ. nin waati kɔnɔna la an ka kumasentigi min bɛ Kucalakaw fɛ yen nɔ David Kulibali k'a fɔ ale ye saloli kɛ Kucalakaw fɛ yen nɔ samiya ale bɛ lihala min na an ka jɛ nin waati in na ka a ka saloli lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Kucala mara la san 2018 san 2019 samiya daminɛna gɛlɛyaw kɔnɔna na nka kabi juin kalo ale labanw na fo ka se bi ma sanji bɛna na cogo min na o ye nimisi wasako ye baaraw kɛla ka se laɲiniw hakɛ ma hali k'a sɔrɔ fɛn ɲɛnama cɛnnikɛla dɔ bɔlen don an ka sɛnɛfɛnw na Amadu Sogoba cakɛda min ɲɛsinen don sɛnɛko ɲɛnabɔli ma Mali kɔnɔ o bolofara min bɛ Kucala o ɲɛma don. Depuis sanji daminɛna mois de juin tile 20 kɔfɛ ka na bila bi la vraiment sanko sabatila kɛla sababu ye vraiment an yɛrɛ tun ye laɲini mun kɛ en tout cas suma
kɛnɛko la o caman an y'o sɔrɔ fɔ ka tɛmɛ a kan bon n'i y'a jateminɛ sanjila malo la gerenka malo an ka laɲini tun ye hectare 1000 ani hectare 600 ye an ye hectare 1000 ani 550 sɔrɔ. Ni nimisi wasa in ye sɛnɛkɛlaw fana ka hakilina ye nka u jɔrɔlen don kosɛbɛ ni cɛnikɛfɛn in bɔli la. Dawuda Danbele ale ka baara ɲɛsinnen don sanni feere ma. Bibi in na an ye sera ka min kɛ 100 sarala o ye 94 sumo kɔni o fana taabolo ka ɲi yɛrɛ yɛrɛ de sanji kɔni a tugu la n b'a ɲinala fɛ sanji ka foro tiɲɛnifɛn min bɛ fɔ la ni o bɛ kaba la tiɲɛ lakika don an y'a ye ka kɛɲɛ ni an ka sɛnɛfɛnw n'an ka yiriw lakanani cakɛda ye ni cɛnikɛfɛn in a cɛnikɛnɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ wa a donna Kucala mara kɔnɔ juillet kalo tɛmɛlen daminɛw la ni ka sin ka diɲɛsɛ fan bɛɛ nka baaraw bɛ sen na ni ka se ka a si latunu. Solomani Mayiga cakɛda min ɲɛsinnen don an ka sɛnɛfɛnw ni yiriw lakanani ma o ɲɛmaa don Kucala. Donc tumu de don a bɔra jamana wɛrɛ salo a nana Kajolo fanfɛ ka don fɛ juillet kalo daminɛ a nana don Kucala Molobala fanfɛ donc kakaba attaqué kunda ye kaba minɛ nda mɔgɔ ma kɔrɔsi joona a bi cɛni ba de kɛ ne an b'a fɔ sɛnɛkɛlaw ma o k'u ka forow kɔrɔsi ndu y'a ye dɔrɔn o ka disposition ta k'a traité walasa ka se sɔrɔ ni cɛnikɛ fɛn ɲɛnama in kan ani ka dan sigi a ka cɛni na ɲɛmadali kan ka don bala kosɛbɛ cikɛlaw ani u dɛmɛbaw fɛ. Studio Tamani Kucala, David Kulibali. Umar Tamura yɔrɔ Dawuda a ka nin kɔrɔfɔ ani i ka dantigɛli kunfɔlɔ u man jan ɲɔgɔn na ten nɔ nka yala nin ko a bɛ nin cogoya la Mali sɛnɛkɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na wa walima a bɛ bakuruba cɛla ten dɔrɔn de nka fɛn dɔ fɔra a ka ɲinini kɔnɔ la o ye ntumuko ye yala ntumu ale jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye nin ko ta fanfɛ. Effectivement baara foyi tɛ ne gɛlɛya t'a la ɲinan samiyɛ n y'a fɔ cogoya min na a daminɛ gɛlɛyara ka kɛ sanjiko ye nka depuis sanji kɔni daminɛna juillet kalo waati fan bɛ se bila sanji basigira mais o kɔfɛ an nana a ye mɔgɔ min bɛ kaba sɛnɛ parce que kaba ye suman ye a bɛ sɛnɛna fanga la an ka jamana na kosɛbɛ kɛnɛ min yɛrɛ bolodala kaba la ɲinan an tɛmɛna salon na 100 sarala kaba la an ye 101 de sɔrɔ ka d'a kan kaba ye suman ye a jɔyɔrɔ ka bon dunkafa la kosɛbɛ adamadenw ka dunkafa ayiwa an bɛɛ b'a kalama bi sɛmarayɔrɔ bɛ yɔrɔ bɛɛ bi sɛw ka balo fanba bɛ bɔ kaba la ayiwa hali aliment bétail n'o bɛ kɛ ka an ka baganw la dumuni ayiwa o bagan ninnu fana ka aliment bétail caman bɛ dilan ni kaba ye donc kaba jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ o de kama an ye jateminɛ kɛ a bɛ san damadɔni bɔ kaba kɛnɛ bɛ ka san o san dɔ de bɛ ka fara kaba kɛnɛ sɛnɛta kan jamana kɔnɔ nka tumuni min kofɔla min ye tubabukan na u b'a fɔ ma ko chenille légionnaire d'automne ayiwa a tumu a bɔra kɔfɛ de ka don an ka jamana in kɔnɔ salon samiya waati la mais a bɛ na waati min na o b'a sɔrɔ samiya kun sera a laban na a tun ma tiɲɛniba kɛ ten depuis o waati an ka ministère n'o ye ministère de l'agriculture ye a ye commission dɔ sigi sen kan jɛkulu dɔ ka hakili jagabɔ kɛ ayiwa ɲinan samiya la an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn tigɛ pour que ka tumu in kunbɛn donc o hukumu kɔnɔna la an ye gafeba dɔ dilan an b'a fɔ ma plan d'action ayiwa ka baaraw boloda ayiwa an ni an dɛmɛbaga n'o ye FAO ye FAO y'an dɛmɛ kosɛbɛ n b'u fo nin kɛnɛ in kan donc kalan na u y'an dɛmɛ kalan na ka tila ka an dɛmɛ taabolo la hali musakaw la pour que an bɛ se ka nin kunnafoni jɛnsɛn cikɛlaw ma ka tila k'u kalan tumu in bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na donc o kɛra sababu ye en tout cas kunnafoni jɛnsɛra en tout cas kaba bɛ sɛnɛ Mali kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ peut-être Sikaso kaba sɛnɛ de fanga ka bon kosɛbɛ n'i ye Sikaso jate minɛ kaba min bɛ sɛnɛ Sikaso ayiwa a tɛ sɛnɛ Mali yɔrɔ si ni Sikaso bɔra yen Kulukoro bɛ na ayiwa ne Kulukoro région bɔra yen kaba sɛnɛ na Segu bɛ na ayiwa ka taa Mopti fanfɛla la ni Kayi dɔɔni bɛ sɛnɛ Kayi mara fana kɔnɔ donc an ka jate la tumu in kɔni a donna donc a tiɲɛnɔ kɔni ma se hakɛ la mun bɛ se ka dankari kaba sɛnɛ na parce que depuis an ye kunnafoni bila ka taa an ka cikɛlaw ma an yɛrɛ ka agent bɛ terrain kan n'a yera mɔgɔ mɔgɔ ka foro la i k'a kɔn ka kunnafoni lase ni kunnafoni sera an ni protection des végétaux mɔgɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna foro lajɛ n'a kan ka furakɛ cogoya min na a bɛ furakɛ o cogoya la parce que furaw ka ca musaka b'a la ayiwa musaka kɔni pour le moment gouvernement kelen bɛ k'i jɔyɔrɔ fa parce que gouvernement ye n'o ye office de protection des végétaux ye ayiwa u ye produit dɔw ɲini k'a bila région bɛɛ la kaba bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na donc ni a yera ka fɔ a bɛ e cikɛla min ka foro la ni nana kunnafoni di produit bɛ d'i ma musaka sara t'a la produit bɛ d'i ma a kɛcogo fana bɛ yira i la a bɛ kɛ ka foro furakɛ mais o kɔni an ka laɲini comme déjà tiɲɛni mun don a fanga ma se hakɛ dɔ ma sinon n'a bɔnna cogoya dɔ la a fanga tɛ gouvernement tɛ se a bɛɛ kɔrɔ donc il faut que an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ cikɛlaw fana n'u se ye min ye u b'a kɛ gouvernement fana b'a ta fara a kan an dɛmɛbagaw fana b'u ta fara ɲɔgɔn kan
pour que an bɛ se ka tumu in kɛlɛ en tout cas tumu in fɛn juguba don parce que n'a donna kabaforo kɔnɔ a tumu kelen a bɛ na da kaba yɛrɛ kɔnɔna la i t'a ye ɲɛ la yɛrɛ i b'a sɔrɔ a bɛ kɛ kaba kɔnɔna la a b'a kɔnɔna bɛɛ dun ka ban ni kɔni y'a ye kɛnɛma dɔrɔn i b'a sɔrɔ a tilala kɔnɔna la donc a bɛ reproduction a ka teli kojugu n'i y'a kelen dɔrɔn i b'a sɔrɔ a den kelen bɛ se ka fan mun da a fan ka ca donc yɔrɔnin kelen a bɛ se ka foro bɛɛ minɛ n'a dun ye foro minɛ ala k'an kisi a bɛ kɛ sababu k'i ka sɔrɔ bɛɛ nagasi donc a ka ca ala fɛ en tout cas gouvernement kelen bɛ ka an ka ministère exécutif kelen bɛ k'i cɛsiri kosɛbɛ tumu in bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na pour que a kana kɛ dankari ye an ka kaba sɛnɛ na mais kaba kɔfɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ suman wɛrɛ yɛrɛ attaquer professeur Umar Bɔre bɛ yan peut-être ale bɛna kuma tɔ dafa donc tumu in bɛ kɛ a bɛ se ka malo attaquer a bɛ se ka sɔ attaquer a bɛ se ka suman wɛrɛw attaquer mais pour le moment n ye jateminɛw kɛ kaba de ka d'a ye kosɛbɛ kaba de ka d'a ye donc n bɛ se ka mun fɔ tumuko la o de ye nin ye ala sago i sago. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Ka hakilila jigina ni waati na dabe kumakan min na ni waati la o de ye ɲinan samiya ale lihala ko ye yala mɔgɔ bɛ se k'i jigi da min bolodala ko o na kɛ sɔrɔfɛn ye wa walasa ka fɛsɛfɛsɛ Umar Tambura ale ye sɛnɛ ɲɛmaya so o ɲɛmaba yɛrɛ ka danga ye ale ye Moribo Jɛnta k'a fɔ ale ye sɛnɛkɛla ye Office du Niger kɔnɔna la Masinakaw fɛ yen nɔ professeur Umar Bɔre k'a fɔ ale ye Kasabi Dunke ye a bɛ ka ɲinini o bɛ ɲɛsin an ka togodala mɔgɔw olu ka taabolow yɛrɛ ma o tuma na Bɔre an b'a fɔ min ma ko défi mɔgɔ kan ka cɛsiri kɛ fɛn min na samiya a bɛ liyala min na yala o défi ko a kumaba bɛ se ka kɛ mun ye an bɛ yɔrɔ min na walasa samiya tɔ ale bɛ se ka bɔ kunna an bolo. Sidibe Tambura ye min fɔ o y'a ko gɛlɛya yɔrɔ ye a ko tumu ninnu u ma fanga sɔrɔ fɔlɔ n'a bɛ se ka samiya yɛrɛ segin a kɔ o de y'a yɔrɔ gɛlɛma ye mais u kɔni y'u ka baara daminɛ n'u dun ye baara in daminɛ u b'a fɔ cogoya min na k'u bɛ reproduire o bɛ den caman dilan n'u y'a dilan bon mɔgɔ fasa min don a bɛ n'a fɔ bana fasa min don bana dogolen don n'a y'a ye a kun bɔlen a bɛ n'a fɔ cancer n'i y'a kun bɔlen a y'a sɔrɔ a cɛnni kɛ donc o kan ka kunbɛn joona a fɛn fasaw na n'i ye anw yɛrɛ ka baloko sira ye baloko yɛrɛ lakanani na o ye service min fɔ ne kɔni hakili la a service u kan ka dɛmɛ don a service la parce que fɛn saba de don u ye tun ko min fɔ nin ye o b'anw fɛ yen nin t'a san fɔlɔ ye ndɔn minnu bɛna n dɔnkulu bɛna da balo kan ka balo tiɲɛ o ye filanan ye alors sabanan o ye dimɔgɔ ye minnu b'u da mangoro ni fɛnw sanfɛ f'u bɛ wo k'a la a tɛ se ka feere kɛnɛ ma bilen o fɛn saba don n'u gouvernement ye dɛmɛ don o service façon na ka nin saba kɛlɛli daminɛ kɛlɛ u bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na n'u kun bɔra dɔrɔn ka girin k'u kɛlɛ o bɛ ko caman nɔgɔya san nata la ne kɔni hakilila ta ye n'o tɛ i ɲɛ bɛ dimɔgɔ minnu bɛ mangoro tiɲɛ n'a sera tubabuw ka jamana na mɔgɔ t'a san bilen u b'a fɔ ko a tiɲɛnen don a tɛ se ka feere bon an dun kabini indépendance la fo kana bila bi la an ka mangoro i bɛ an ka jiri filɛ u bɛ jiri jukɔrɔ ka toli yen nɔ problème ye min ye an bɛ min fɔ ko transformation k'u yɛlɛma k'a kɛ conserve ni fɛnw ye pour que a bɛ se ka mara a bɛ se ka feere fana o kɛ ka di ni u transformera o baara kunba Tambura ninnu minnu ɲɛsin o de ma n'u m'u ɲɛsin a ma yɛrɛ ka ban parce que anw tun bɛ primature la tuma min na an y'a baara yu daminɛ u bɛ a bɛ min mɛn ko agropole anw de y'a dilan pour que ka Mali industrialisation daminɛ n'o kɛra transformation min filɛ nin ye min bɛ produit transformer o y'a ju ye a bɛ usine créer a bɛ baara di mɔgɔw ma a bɛ exportation wari min bɛ sɔrɔ kɛnɛ ma fɛn ninnu feereli la a b'o caya mun b'a fɛ k'o de fɔ ka fara a kan. Tabarikala Moribo Jɛnta a fɔra ko sɛnɛ ale tiɲɛli fɛnw kun bɔra Kucalakaw fɛ yen nɔ yala aw yɛrɛ fɛ yen nɔ zone office du Niger kɔnɔna la kibaruya jɔn bɛ yen nɔ yala a tiɲɛli fɛn dɔw bɛ yen nɔ ka ban wa walima aw ta kɛra a kibaruya mɛnni ko de ye. An bɛ yɔrɔ min na ko bi an kɔni ta kɛra kibaruya mɛnni ko de ye anw fɛ jamana in ka yan
talo ni ɲanw na tumuni kun fɔ mais ji fanga bonyalen cogoya min na an tɛ ka o maa si tɛ an ka zone kɔni kɔnɔ yan min ye o kuma fɔ bon a bɛ se ka kɛ san kɔni tɛ tɛmɛ n'a kuma bɔ mais an bɛ yɔrɔ min ko bi a ma déclaré fɔlɔ a t'anw fɛ yan fɔlɔ tiɲɛni fɛn foyi kɔni t'anw ka yɔrɔ la sanji ka suuru dɔrɔn anw k'an sago sɔrɔ an b'o dɔrɔn de nɔfɛ. a kɔni bɛ fɔ ko ji bɛ jaba ɲɛ ko nka kɔmuso den minɛ n ka tunu k'a turu k'o ma fɔ an y'a kibaruya mɛn k'a fɔ min ye jizonko ye ale kɔni bɛ mali fan caman na bi yala jizonko o kibaruya bɛ cogo di o tɛ ka tiɲɛli k'aw fɛ yen nɔ fɔlɔ sɛnɛfɛnw ta fan fɛ wa. jizo a ma tiɲɛni ji ma bonya ka s'o la k'a fɔ a bɛ tiɲɛni k'anw fɛ yan sanji kɔni nana sanji dɔw nana minnu bɛ se ka milimɛtiri 60-70 sɔrɔ mais a si ma tiɲɛni kɔni k'anw fɛ o ye nako 2 kɛ ka da ɲɔgɔn kamo bɔra a la ji dɛrɛmalen bɛ s'anw ma yan tiɲɛni ji ma s'anw ma yan fɔlɔ. tabarikala Umar Tamura inondation ko o kɔni ale bɛ mali fan bɛɛ météo mɔgɔw tun y'a bolo da u yɛrɛ y'a ɲini minnu bɛ falaw kɔnɔna la k'u ka yɛlɛ tintinw kan direkaw ni antongokaw olu kɔni tɛna se ka o ko nkalontigiya nkɔ tuguni nka aw ka jate la samiya sɛnɛ ta fanfɛyɔrɔ la yala jizon ko a tiɲɛli ko aw sigilen don ni a ye ka se hakɛ jɔ ma walima a tɛna tiɲɛli kɛ wa. ayiwa an ka laɲini kɔni ye min ye a kana tiɲɛni kɛ sanji ɲuman ka na ayiwa an ka laɲini ka se ka sabati i y'a fɔ cogoya min na depuis samiya daminɛ tuma la météo mɔgɔw tun y'a kunnafoni yira o y'a yira k'a fɔ ko ɲinan samiya a tɛ don joona o y'a fɔlɔ ye a filanan ne samiya fana donna ayiwa a ka ca ala fɛ fo ka taa se samiya laban ma n'o ye octobre ye samiya ji bɛ fori mais o y'a yira k'a fɔ inondation fana bɛ se ka kɛ yɔrɔ la mais an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na kɔni inondation dɔw kɛra hali o don mɔgɔ min ye teli la ye kunun sɔrɔ ja dɔw bɔra tele la kɔrɔyan fan fɛ ayiwa san ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔ la mais tiɲɛni minnu kɛra an yɛrɛ ye a bɛɛ kɛra mɔgɔw ka sigida de la foro kɔnɔna kɔni k'a fɔ ko tiɲɛni kɛra san nana ka dankari sumanw la an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na kɔni an m'o kunnafoni mɛn fɔlɔ mais an ka agents bɛ terrain kan an bɛ jateminɛ kɛ n'a kunnafoni sugu kɛra n'a kɛra yɔrɔ min na dɔrɔn kunnafoni bɛ se autorité administrative ma parce que n'i y'a jateminɛ ayiwa arrondissement fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ commandant ka n'o ye sous-préfet ye o kɛlen bɛ ka commission dɔ sigi yen an ka agents agriculture b'o commission na donc n'u ye kunnafoni mun sɔrɔla joona joona u bɛna ka na kunnafoni da olu kolo kan olu fana bɛ a layɛlɛ fo ka se ɲɛmɔgɔw ma Bamakɔ yan fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ u ka tigɛ joona donc an bɛ yɔrɔ min na bi ayiwa inondation n'o ye sanji ye k'a fɔ k'a ye tiɲɛni se foro ma an ma kunnafoni sɔrɔ an kɔni bɛ se k'a fɔ sanji bɛ cogoya min na sa nacogo ka ɲi sinon ni sanji tun ma na an ye tumuko kuma mun fɔ foyi man di tumuni ye sanji ka tigɛ ni sanji tigɛra i b'a ye olu ka tiɲɛni nɔ de ka bon kosɛbɛ le fait que sanji bɛ sumaya bɛ yen o bɛ kɛ sababu ye ayiwa tiɲɛnifɛn minnu bɛ dankari suma la a b'o kɛ sababu ye en tout cas u tɛ tiɲɛniba kɛ sumaw na donc an ka laɲini ye min ye halisa samiya ka kɔnɔna nin cogo la ji kana tiɲɛni foyi kɛ en tout cas foro la. mais professeur Buhare da sera intrant agricole ko ma ko ni nɔgɔ ɲuman sɔrɔla an n'u hakili b'a la salon gɛlɛya tun bɛ nɔgɔ ko sɛnɛ dɛmɛnifɛn ninnu yɛrɛ la ka d'a kan ɲɛmayaso ni minnu bɛ nɔgɔ lase sigidaw la ka fɔ faamuya tun ma kɛ a san 2 tun ye salon ye yala ɲinan aw sera ka fɛɛrɛ jɔn sɔrɔ o la yala sɛnɛ dɛmɛfɛnw u bɛɛ selen don u seyɔrɔ la nin wagati la wa. ayiwa a ka ca ala fɛ sɛnɛ kɛfɛnw bɛɛ ser'u ka yɔrɔ la n'an b'a fɔ o ma intrant agricole depuis samiya bolo da la an bɛ gafeba dɔ dilan an b'a fɔ o ma plan de campagne agricole i yɛrɛ ka kuma la i ko o gafeba in avril kalo la an ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ale y'a validé donc a y'a yamaruya k'a baara bɛ se ka kɛ donc o gafe in kɔnɔna la an kɛlen bɛ ka baaraw boloda ayiwa kɛnɛ minnu kan ka sɛnɛ an b'o boloda o gafeba in kɔnɔna n'o ye plan de campagne kɛnɛ minnu kan ka sɛnɛ ayiwa nɔgɔ minnu fana kan ka di cikɛla mɔgɔ bɛ si minnu na cikɛla mɔgɔ bɛ nɔgɔ minnu na an b'o bɛɛ kunnafoni kɛ k'a bila an ka ɲɛmɔgɔw kan donc depuis 2008 an bɛɛ b'a kalama gouvernement ye subvention daminɛ engrais la ka engrais sɔngɔ jigin donc ɲinan ayiwa engrais kɔni an bɛɛ b'a kalama subvention ye dɛmɛ de gouvernement ka dɛmɛ de don k'a fɔ ko kɛnɛ bɛɛ bɛ ta kɛmɛ sara la en tout cas ka 100% ta o tɛ mais dɛmɛ de don donc ɲinan an ye baara daminɛ ni hakilina kura ye parce que an ka ministre de l'agriculture ani ministre des finances u bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka commission dɔw sigi arrondissement na mali arrondissement fɛn fɛn bɛ yen ne sɛnɛ bɛ k'a yɔrɔ la ka commission sigi ka ɲɛmɔgɔ di sous-préfet ma agriculture b'a la chambre d'agriculture b'a la ayiwa ministère de finance n'a ka mɔgɔ bɛ yen o fana bɛ k'a commission na dugutigi fana ka mɔgɔ bɛ commission na donc olu sigikun ye mun ye ayiwa nɔgɔ minnu bɛ na k'a di cikɛlaw ma u bɛ nɔgɔ ninnu sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ est ce que hakɛw sera yen o y'a fɔlɔ ye
donc ni cikɛla fana bɛna nɔgɔ ta an ka agent minnu bɛ yen n'o ye école-den o b'a sɔrɔ olu kɛlen bɛ ka liste dɔ dilan n'an b'a fɔ o ma recensement cikɛla minnu bɛ laɲiniw kɛ nɔgɔ la olu tɔgɔ b'u bolo donc n'i nana commission na u b'a lajɛ ni tɔgɔ bɛ liste la ayiwa i bɛ nɔgɔ ɲini suman minnu kan parce que suman bɛɛ tɛ subvention na subvention ɲɛsilen bɛ malo ma kaba b'a la kɔɔri b'a la alikama n'o ye bile o b'a la ani kenige ani saɲɔ sahel kɔnɔ kenige ni saɲɔ tɛ yɔrɔ bɛɛ dɛ kenige ni saɲɔ o talen bɛ an b'a fɔ o ma bande sahélienne mopti mara kulukoro fan dɔ b'o la kayi fan dɔ b'o la mali kɔnɔna la donc an b'a fɔ de ma en tout cas microdose olu talen b'o o kɔnɔna la donc u b'o jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ i ka suman sɛnɛnen ni sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a fɔ k'o bɛ liste la donc commission bɛ papier d'i ma i bɛ taa fournisseur fɛ yen ayiwa i bɛ sɔrɔ ka nɔgɔ sɔrɔ subvention na bɔrɔ kelen o bɔrɔ kelen 2000 ani 100 50 kilo bɔrɔ gouvernement y'a laɲini ka nɔgɔ sɔngɔ jigin ayiwa o kɔfɛ kaba suguya dɔ bɛ yen an b'a fɔ o ma ko maïs hybride bamanankan na a bɛ kɛ i b'a fɔ kaba woloso ale sɔrɔ de ka bon kojugu tari yɛrɛ la a hectare kelen na an ye jateminɛ mun kɛ n'i y'a sɛnɛ i bɛ se ka tonne 8 tonne 10 sɔrɔ hectare la donc mais a si de sɔngɔ ka gɛlɛn gouvernement fana ye laɲini kɛ 100 sara la ayiwa ka a sɔngɔ ta kilancɛ i y'a faamu donc a kilo kelen bɛ bɛn 600 CFA la a kilo kelen gouvernement bɛ 50 ta cikɛla yɛrɛ bɛ 50 ta donc 50% 100 sara la gouvernement bɛ 50 ta o kɔfɛ farafin nɔgɔ parce que an yɛrɛ bɛ se ka farafin nɔgɔ dilan an bɛ cikɛlaw dilan mais usine dɔw fana bɛ mali kɔnɔ bi olu fana ka baara ɲɛsinnen bɛ ka farafin nɔgɔ dilan an b'a fɔ o ma fumier organique industrielle u b'a dilan k'a lasago bɔrɔ kɔnɔ gouvernement o fana sɔngɔ jigin ka subventionner 100 sara la ka hakɛ dɔ t'a la cikɛla fana ka hakɛ dɔ t'a la parce que ale hectare kelen na ale bɛ bɛn bɔrɔ 20 tonne kelen de bɛ bɛn hectare ma 50 bɔrɔ 20 o de bɛ bɛn tare ma n'i sera k'o don i ka foro la ka tubabu nɔgɔ kɛ k'a dafa i ka sɔrɔ bɛ sabati donc gouvernement y'o fana subventionner pour que cikɛlaw bɛ se ka dɔ bɔ foro ka sɔrɔ kan baarakɛminɛnw fana b'a la y'a ye programme dɔ tɛmɛna ko 1000 tracteur ba kelen gouvernement y'o subventionner 100 sara la ka 50 ta cikɛla ka 50 ta ɲinan plan campagne na an ka gafeba in kɔnɔ an ye a jateminɛ cikɛla mɔgɔ tɛ tracteur dɔrɔn na u mɔgɔ bɛ baara kɛ minɛn wɛrɛ la tracteur b'o la chari b'o la semoiru b'a la motopompe b'a la donc cikɛla mɔgɔ bɛ mun na yɔrɔ mun na k'o bɛɛ jateminɛ kɛ ka na n'a ye commission na ayiwa gouvernement fana ye o fana subventionner u bɛ se k'o sɔrɔ cogoya min na pour que dɔw bɛ se ka fara u ka sɔrɔ kan parce que baarakɛden ko gɛlɛyalen bɛ bi an bɛɛ b'a kalama damada bɛ cogoya min na jamana in kɔnɔ donc ni cikɛlaw ma baarakɛminɛn sɔrɔ ka fara u bolo kan samiya b'u ta u bolo ma o de kama gouvernement ye subvention ɲɛsin baarakɛminɛnw fana la pour que cikɛlaw bɛ se k'o sɔrɔ ka dɔ fara u ka sɔrɔ kan. Tamura mali gouvernement la an y'a ye k'a fɔ gouvernement ta ye ŋaniya yira ye siɲɛ caman seliba layako la an y'a ye a fɔra ko i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ mago bɛ saga 6,000 la gouvernement ye saga 1000 subventionné ka na n'o ye o kɔnɔ hali bi mago ma ɲɛnabɔ yala e da sera ni sɛnɛ dɛmɛfɛn minnu ma nin ye ka d'a kan a dɔnbaliya kɔni tɛ n'i y'a faamu sɛgɛsɛgɛli kɛra a la hakɛ min ka kan ka bɛn a ma o dɔnnen don yala aw ye hakɛ min bila ka taa a bɛ bɔli kɛ wa walima aw ye dɔ kɛ de ka a tɔ to yen bon baara bɛɛ i b'a sɔrɔ kɛcogo de b'a la an ka baara in ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan b'a la n'i ye subvention jateminɛ an b'a daminɛ ni malo de fɔlɔ parce que gouvernement ye kɛnɛw labɛn an b'a fɔ o ma aménagement ka jitɔrɔ kɛ office Niger b'o la donc an kɔni b'a dɔn k'a fɔ yen ji bɛ sɔrɔ yen ni san nana san ma na olu bɛ se ka ji ladon foro kɔnɔ hali ni san ma bɔli kɛ cogoya la ji min sera ka minɛ baraji la u bɛ se k'a don foro kɔnɔ donc mɔgɔ bɛ sɛnɛ kɛ office kɔnɔ ka malo la donc an bɛ ni gouvernement ye musaka in d'a ma an b'o ta 100%. mɔgɔ bɛ malo sɛnɛ office kɔnɔ maîtrise totale an bɛ calcul da parce que wari dɔ de bɛ di nafolo de don donc n'an y'o jateminɛ k'o bɔ a la n'a tɔ tora mun ye an bɛ sɔrɔ ka kaba ta parce que ni malo bɔra yen kaba de bɛ na suman min bɛ sɛnɛ dunkafa la min bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔw ka dunkafa bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ donc an bɛ kaba jateminɛ kaba bɛ sɛnɛ Sikaso mara de la ka tɛmɛ Mali région bɛɛ kan an bɛ se k'a fɔ 100 sara la kaba Sikaso kelen ka ca ni 60 ye kaba Mali sɛnɛna kaba la donc an b'a jateminɛ 100 sara la an bɛ 50 ta kaba la 50% n'an y'o ta parce que n y'a fɔ gouvernement tɛ se k'a bɛɛ ta 100% donc n'o tora yen sisan wari tɔ mana to sisan an bɛ jateminɛ kɛ mɔgɔ minnu bɛ kenige ni saɲɔ sɛnɛ bon kenige ni saɲɔ an ni recherche mɔgɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ko k'an bɛ se ka nɔgɔ di o la ko cɔmi ye mun ye ka hectare kelen o kelen kilo 75 engrais complexe mɔnikuru o de bɛ don o la
donc an b'o jateminɛ n'o wari musaka tɔ tora mun ye an bɛ hakɛ dɔ jateminɛ k'o do olu fana ma farafin nɔgɔ k'o fana jateminɛ donc subvention b'o cogoya de la y'a ye kɛnɛ minnu bɛ sɛnɛ sumanw bɛ jateminɛ a bɛ sɛnɛ yɔrɔ min na k'o jateminɛ dɔw ta ye 100 sara ye olu b'a bɛɛ sɔrɔ dɔw bɛ 50 sɔrɔ dɔw yɛrɛ tɛ 50 sɔrɔ mais a bɛɛ bɛ dépend nafoloko de la ɲinan gouvernement yɛrɛ sera ka wari mun bila an ka agriculture direction na ani office mali office CMDT t'a la miliyari 23 ani miliyɔn 100 23,6 miliyari an sera k'o de sɔrɔ ɲinan k'o don engrais la pour que ka cikɛlaw dɛmɛ. kuma latigɛ tɛ yala an ka budget la o bɛ taa combien de pourcent ɲɔgɔn na ka d'a kan laɲini kɔni kɛlen don hakɛ dɔ bɛ yen donc jigi kana k'o duguma min ye sɛnɛ ale n'a a ɲɔgɔnna baaraw olu dɛmɛni ye jamana kɔnɔ. bon budget la o kunnafoni tɛ n bolo nin kɛnɛ kan tan cogoya la mais laɲini kɔni mun kɛlen don san o san 100 sara la mali yɛrɛ nafolo bɛɛ la ka 15 di sɛnɛkɛ service ma n'o ye agriculture a bɛ garant ta parce que n'a fɔra fo mɔgɔw k'a faamu dɛ n'a fɔra agriculture sɛnɛ b'o la bagan mara b'a la mɔni b'a la ani an ka sigida n'a lakanali o baaraw bɛɛ b'o kɔnɔna la donc o 100 sara la gouvernement kɔni kelen bɛ ka nafolo mun boloda o ye 15 n'o ye 15% ye o baaraw bɛ ka k'a kɛcogo la donc n bɛ se k'o de fɔ k'i ka ɲininkali jaabi. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. ka segi kana kumaso kɔnɔna la a da bɛ fɛn min na sa o de ye ɲinan samiya ko ale bɛ lihala jɔn na yala laɲini minnu kɛra olu na kɛ sɔrɔfɛn ye wa walasa ka nin walawala k'a fɔ Umar Tambura ale ye sɛnɛ ɲɛmayaso o ɲɛmaba ka dankan o ye ale ye min ye Modibo Jɛnta ale ye sɛnɛkɛla ye zone office du Niger la Masinakaw fɛ yen nɔ professeur Umar Buare k'a fɔ ale ye kasabi dunke ye togodalamɔgɔw olu ka baara k'a fɔ ale ka sɛgɛsɛgɛli bɛ ta ka ɲɛsin olu ma o tuma na professeur Buare i da sera cɛsiri kan ka kɛ fɛn minnu ma i da sera u ma sisan i tulo ye sɛnɛkɛla mɛn sɛnɛ ɲɛmayaso k'a fɔ o tigilamɔgɔ ye min fɔ cɛsiri minnu kɛlen don i y'o mɛn yala cɛsiri ka kan ka kɛ fɛn min na ani min kɛlen don yala a bɛ bɔli kɛ wa walima a bɛna tiɲɛli bɛna kɛ cɛsiri a bɛ hakɛ min na n'a a t'a bɔ. Siribe i ni ce i ka kuma na Tambura ye kuma min f'i ye i ɲɛna kuma tɛ dɛ ɲɛ b'a la min f'i ye ko plan de campagne papier ye fɛn fɛn kan ka kɛ a dantigɛlen don nin kɔnɔ donc fili t'o ko la i b'o ta bɛɛ bɛ se k'a ta k'a lajɛ min b'a kɔnɔ i b'a lajɛ n'a kɛra wa n'a ma kɛ nka an bɛ don min na komi bi a fɛnw bɔlen b'a sira fɛ a ye 15% min f'i ye ko 100 sara 15 o budget votelen don ka don sɛnɛ sira fɛ o kɔni o b'a sira fɛ fɛn kelen yɛrɛ min kɛra Mali la ni yɛlɛma ma don o la kabini ATT tile la fo ka na se yan o ye sɛnɛ sira ye kabini initiative eri ko daminɛna a daminɛna ale tile la daminɛna Modibo Sidibe de ne b'a origine na a daminɛ kɛra yoyayo ye u yɛrɛ ko ko tiɲɛni kɛra a donna ta a bɔra ta a dilala fo Mali gouvernement tilala ka prix sɔrɔ Kampala prix international k'a ta o don na fo ka n'a bila bi la eri min bi dilan jamana kɔnɔ min bi produit jamana kɔnɔ a multipliera par 4 wa gouvernement fɛn fɛn fɔra o kɔ o bɛɛ y'a faamuya k'a fɔ an ta sira ye sɛnɛ de a si ma segin o kan i bɛ se k'a fɔ dɔw bɛ se ka fili ou bien u ye sira min minɛ o ni sira min dilanla fɔlɔ o tɛ kelen ye mais jamana baara sa o y'o ta sira de ni jamanadenw ma se k'u balo a tɛ se ka ɲɛ cogoya si la anw dun ka jamana na an tɛ fɛn wɛrɛ dilan n tɛ maramafɛn dilan an tɛ fɛn dilan min bɛ se ka feere kɛnɛma n'a bɔra sɛnɛfɛnw na donc an kan ka an hakili k'an cɛsiri o de la en tout cas ne kɔni ye min ye n b'o f'i ye ne tɛ parti la n tɛ politique la bɛɛ gouvernement fɛn fɛn nana k'a tɔgɔla fo ka bila bi la a bɛɛ y'a ɲɛsin sɛnɛ ma o y'a fɔlɔ ye filanan ye min ye a ye dɛmɛni ko min fɔ i ko yali a sera ka a dabɔra min kama a sera k'o bɛɛ ɲɛ wa a tɛ se k'a bɛɛ ɲɛ o ye wajibi ye n bɛ kelen f'i ye Sidibe fuu ka di anw ka jamanadenw ye
jamana si dun tɛ dilan fu kan n'i ye fɛn fɛn sɔrɔ fu la Sidibe ale yɛrɛ i tɛ barika don a la n'i ye wari sɔrɔ loterie la i b'a fɔ sugu de mais n'i wɔsira k'a sɔrɔ i b'a kɛ cogo min na i b'o dɔn donc gouvernement kan ka dɔ di mais a bɛ di minnu ma olu fana kan k'u cɛsiri ka dɔ k'u yɛrɛ ye n'o o fila farala ɲɔgɔn kan a ka ca Ala fɛ jamana kan ka bɔ nɔgɔ la sɛnɛko sira fɛ an kɔni tun b'a fɛ k'o de fɔ ka da ok Moribo Jɛnta k'a fɔ kun tɛ di kuntigi yɛrɛ kɔ i bɔra k'a lamɛn ɲininikɛlaw olu y'u ta fɔ min ye sɛnɛ ɲɛmaayaso ye o ta fɔra aw kɔni ye sɛnɛkɛlaw ye salo an y'a ye ŋunuŋunukan cayara sɛnɛkɛlaw u cɛla a yirala sɛnɛ dɛmɛfɛn minnu bɛ na k'a fɔ hali n'a sera duguw kɔnɔna la bɛɛ t'a sɔrɔ wa ko a sɔrɔli yɛrɛ fana politiki donnen don o kow la yala aw bɛ yɔrɔ min na Masina kɔnɔna la e bɛ se ka a dɛngɛnɛya an ye ka seereya kɛ yala nin fɛn minnu bɛɛ fɔra cɛsiri ninnu na jamana ta fan fɛ u kɛlen don a selen don aw ma wa ayiwa a y'a fɔ cogoya min na n'i ye jateminɛ kɛ anw fɛ yan Masina nɔgɔ sera se waati la bon jagokɛla minnu b'anw fɛ min ye binfagalan ye o caman fana n'a bɛ n'a ye a bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'a dɛsɛlen don an ka jamana k'a dɛsɛlen tɛ yan fiyewu nɔgɔ bɛ yan ko in base bɛɛ bɛ sanjiko de bolo ni sanji kɔni nana anw ka ɲinifɛn n'a diyara Ala ye anw b'a sɔrɔ nɔgɔ kɛ mɛ ka labɔli kɛ fa bɛɛ fɛ yan a subvention dalen don a kan AVO bɛ yan mɔgɔw fara an bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ka nɔgɔ bɔ sisan yɛrɛ de ye nɔgɔ don waatiw ye an bɛ yɔrɔ min na ko bi kɔni gɛlɛya kɔni t'o la Masina gouvernement y'a subventionné a bɛnn'a ma subvention in kɔni depuis 2008 ni subvention in kɔni o kɔni b'a nɔ na ka n'a bila fo sisan na ko ni maa min ko i tɛ ca kɛ parce que n'i ye ca kɛ i bɛ AV la a ka ca Ala la i bɛ nɔgɔ sɔrɔ n'i ye nɔgɔ sɔrɔ i b'a kɛ i ka foro la an kɔni fɛ yan basi kɔni t'a la an bɛ fɛn o fɛn jɔrɔ o ye samiyɛ kuruko ɲuman ye ni samiyɛ kɔni forila ka ɲɛ a ka ca Ala la an b'a ɲini fɛn sɔrɔ Ala sago i sago tabarikala professeur Buhare ma tila i la an bɛ segin e ma nin waati in na ka d'a kan sɛnɛkɛla ka jaabi la a da sera binfagalan ko ma sɛnɛ ɲɛmaayaso da kɔni ma se binfagalan ma nka an tulo b'a la k'a fɔ ko balawu dɔ wulilen don diɲɛ kɔnɔna la o bɛ binfagalan in yɛrɛ nɔfɛ ka d'a kan binfagalan in a kɔlɔlɔ dɔw fana bɛ yen min fana yɛrɛ ka bon ka tɛmɛ a nafa kan yala binfagalan ko min ni o bɛ dala sɛnɛkɛlaw bolo bi aw yɛrɛ ka miiri ye mun ye o kan Mali kɔnɔna la yan bi Mali binfagalan min bɛ d'u ma binfagalan ka ɲi i bɛ ka kuma min fɔ a daminɛna Amérique de usine dɔ tun bɛ yen Monsantos ale tun bɛ fɛn in dilan binfagalan ko a bɛ cancer bila mɔgɔ la a daminɛna Amérique latine de la caman ye cancer sɔrɔ a nɔfɛ o yɛrɛ kɛra Américains yɛrɛ y'a kɛlɛ ka taa n'a ye tribunal la u ye $1 miliyari caman bɛn a kan k'o sara bon Mali la yɛrɛ waati dɔ la a tun bɛ yan nɔ mais i t'a ye sisan a binfagalan in non i t'ale yan a t'anw fɛ yan siga t'o la en tout cas i bɛ taa dibidanin na Bamakɔ yan nɔ i t'a sɔrɔ yen fɔlɔ i b'a sɔrɔ yen n'i y'a san 5 san 6 n'i tun taara i b'a sɔrɔ yen mais sisan nɔ a tɛ yen tabarikala an b'a fɛ ka min fara a kan subvention ko min filɛ nin ye subvention in dili Mali la a daminɛ kɛra ni kɛlɛ de ye parce que Banque mondiale tun t'a fɛ subvention ka di parce que u ka hakililata tun ye min ye ko dɛmɛ kana don ko fɛn bɛɛ ka kɛ privé ta ye gouvernement waati ATT ni Modibo Sidibe ka waati u ma sɔn o ma u ye subvention di IRICO la u yɛrɛ banque mɔgɔw yɛrɛ tila k'a fɔ ko bon ko a ka ɲi u y'a to ten hali sini an b'o sigi de la gouvernement bɛ se ka dɛmɛ don mɔgɔw la waso ka balo e balo ye min ye n'a fɔra ko e tɛ dɛmɛ i k'o sɔrɔ i bɛ kɛ cogo di ka gɛlɛn an an tun b'a fɛ ko de fara ok Umar Tangara Tambura da ku sera a ma sisan ko binfagalan min ni ale kɔlɔlɔ ka bon k'a fɔ a tɛ anw fɛ yan nɔ yala aw ye cɛsiri de kɛ walasa a kana don yan wa yala aw bɛ ka mun de kɛ walasa ka d'a kan a don siraw ka ca aw bɛ ka mun de kɛ walasa a kana don anw fɛ yan nɔ ayiwa an kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ caman de tigɛ pour que binfagalan jugu in kana don an ka jamana kɔnɔ parce que an ka jamana in fana sigilen bɛ sariya de kan sariyaw de bɛ yen commission ba dɔ bɛ yen ko comité sahélien des pesticides bamanankan na ale fɔli ka gɛlɛn dɔɔni mais a sigilen don ka kɔlɔsili kɛ binfagalan fɛn fɛn bɛ don jamana kɔnɔ k'a sɛgɛsɛgɛ i y'a faamu u bɛ ɲɔgɔn ye kɛ san o san u bɛ gafe dɔ bɔ n'o bɛ f'o ma lisi dɔ de bɛ bɔ ka jate minɛ
en tout cas bin fagala mun kan ka don Mali kɔnɔ olu tɔgɔ bɛ se o lisi kan donc ni bin fagala fɛn tɔgɔ to lisi kan a yamaralen tɛ u ka na an ka jamana kɔnɔ o lisi n'a bɔra an b'a ta k'a jɛnsɛn yɔrɔ bɛɛ a bɛ bila ka taa douane na i y'a fɔ cogoya min na produit bɛ na douane de bɛ a sɛgɛsɛgɛ frontière la a bɛ bila ka taa commerce concurrence la a bɛ bila ka taa an ka service technique la mɔgɔ ɲɛsilen don nin baara nin na an bɛ a kunnafoni di ka taa bɛɛ ma donc an bɛ tila k'a ɲini ka sensibilisation kɛ kosɛbɛ parce que cikɛlaw fana mɔgɔ minnu bɛ binfagalan ninnu feere ani ONG ba dɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko Mali Mark y'a ye olu fana ka kelen bɛ jɛkuluba ye donc Mali Mark ni gouvernement ka baara kɛ ɲɔgɔn na la donc olu bɛ en tout cas binfagalaw fana k'u kalan en tout cas u k'a dɔn k'a fɔ n'u bɛ na ni binfagalan ye f'a ka kɛ produit min ye minnu homologué don minnu yamaralen don sariya kɔnɔna la donc o kunnafoni bɛ d'u ma lisi fana bɛ tila ka d'u ma donc ni lisi dira i ma ayiwa n'i nana ni produit ye fo n'a donna sira wɛrɛ fɛ sinon n'a kɔni nana sira normal fɛ depuis douane na douane mɔgɔw b'a bloqué fɔlɔ u bɛ ci bila an ka mɔgɔw ma k'u ka n'a lajɛ k'a sɛgɛsɛgɛ est ce que produit in a tɔgɔ bɛ lisi la walima n'a tɔgɔ t'a n'a tɔgɔ yera lisi la an bɛ gafe dɔ dilan certificat an b'o di douane bɛ sɔrɔ k'a latɛmɛ tant que o papier ma di a produit tɛ tɛmɛ donc o baaraw kɛlen bɛ o de kɛra sababu ye en tout cas produit dɔw bɛ se ka don mais a ka gɛlɛn en tout cas a ka don ka caya ka sɔrɔ ko bɔ ma k'a kalama donc o baaraw de bɛ sen na sisan ok kurun kɔni ale bɛ ɲini ka na se siyan ma nka fɛn min bɛɛ fɔra yan an y'a bɛɛ mɛn ko bolodalen bɛ yen lasɔrɔ o bɛ yen yala e bɛ se ka dɛngɛnɛya kuma fɔ anw ɲinɛ yan daliya jɔnjɔn min bɛ se k'a to Mali kɔnɔna la yan nɔ an bɛ se k'a da a la k'a fɔ an jigi bɛ to fɛn min tun boloda la ko ni samiya kun cɛra nin cogoya la k'a fɔ ko o na sɔrɔ wa ayiwa kuma kuncɛ la an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ se k'a fɔ an hakili sigira o waati in na ka d'a kan baara bɛɛ i bɛ baara dɔ boloda a bɛ se ka kɛ i ye mun boloda hali kilancɛ i t'a sɔrɔ mais sɛnɛ yɛrɛ n'i ye sɛnɛ jate minɛ an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na kɛmɛ sara la aw yɛrɛ y'a mɛn cikɛlaw y'a fɔ dɔw ko k'a ye sira fo 94 ma ne ye n ka kuma la ne ko n ko kaba la an ye kɛnɛ mun yɛrɛ bolola kaba la an tɛmɛna kɛmɛ ani kelen 101% kɔrɔ fana na kɛnɛ mun bɔlen don kɔɔrisɛnɛ na Mali yɛrɛ kɛra premier ye kɔɔrisɛnɛ na sous région kɔnɔ an bɛ yɔrɔ min na bi donc kɔɔrisɛnɛnaw bɛɛ kan ka fo ka tila k'a ɲini fɔ k'u cɛsiri en tout cas nin jɔyɔrɔ in ne dɔ ma fara a kan dɔ kana bɔ a la donc kɔɔrisɛnɛ bɛ ka fanga sɔrɔ Mali kɔnɔ kɛnɛ mun bololalen don kɔɔri la 99 o de sɔrɔla bi 99%. i y'a ye malo baara daminɛna sisan diɲɛ ta mafiya office kɔnɔna la pépinière dilanna malo turuli daminɛna an bɛ yɔrɔ min na sisan kɛmɛ sara la an bɛ 78% la mais malo turuli ma ban malo turuli fo ka taa se waati ma donc ni samiya banna contre saison tilema fɛ malo bɛ sɛnɛ donc laɲini ye mun ye en tout cas ni ji kɔnɔna nin cogoya la donc sumanjala ninnu fana na saɲɔ kenige kɛmɛ sara la an ye laɲini min kɛ an tɛmɛna 94 na tiɲɛnifɛn mun fana bɛ yen alhamdulilayi n'a bɔra kaba yɛrɛ la en tout cas tiɲɛnifɛn n'a bɔra tumuni min donnen bɛ an ka kaba la en tout cas an ma tiɲɛnifɛn bɛɛ ye mais o tiɲɛnifɛn fana n ka kuma la n y'a fɔ a dankari ma se hakɛ la mun bɛ kɛ sababu ye ka foro bɛɛ tiɲɛ a kɔni bɛ tiɲɛni kɔni don a yera foro mun kɔnɔ a mana kɛ cogo cogo olu ka laɲini ye mun ye a bɛ dɔɔnin b'u ka sɔrɔ la mais bakuruba la an bɛ yɔrɔ min na nin waati in na an kɔni bɛ dugawu kɛ diɲɛ t'a fɔ sanjiko la an bɛ dugawu de kɛ ala ka samiya fori an bɛ utu kalo la ni ala y'an dɛmɛ utu ka ban septembre ka ban an ka ji sɔrɔ donc a ka ca ala fɛ laɲini ye mun ye dun ka fa an hakilina ye mun ye a bɛ sabati an ka jamana kɔnɔ tabarikala professeur Boire an b'a dɔn k'a fɔ e kɔni e ye hakili jagabɔ kɛ i ye fasiri yɛrɛ kɛ sɛnɛkɛla a ka magoya bɛ se ka bɔ a yɛrɛ ye kunna cogoya min na a bɛ se ka yiriwa cogoya min na dakuruɲɛ dama la i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna ladilikan dama walasa samiya in ka fɔ a bɛ se ka bɔ kunna sɛnɛkɛlaw ye cogoya min na ayiwa Sidibe 30 ɲɔgɔn kɔnɔ n'o bɛ se ka kɛ Sidibe ni ye sɛnɛ yɛrɛ bɛ min don jamana kɔnɔ yan nɔ k'a ta 2003 la ka na bila 2012 la kɛmɛ sara 14 16 a cayara kɛra o de u b'a fɔ ma ko moyenne ayiwa o y'a sɔrɔ gouvernement ma 15% in a m'o fara budget kan ne kɔni hakili la o min faralen kan a bɛna yiriwa de a tɔ ye min ye sa n'u bɛ se ka u dɛmɛ ni nɔgɔ ko ye k'u bilasira
ni samiya kɔni bɔra a sira fɛ k'u bila sira baara kan ka kɛ cogoya min na ani agent agricole machine n'u bɛ se ka u fara ɲɔgɔn kan k'u bolo dɛmɛ o la ne hakili la Sidibe o bɛ sɛnɛ taa ɲɛ jamana in kan. E ni ce an bɛ foli di Umar Tamboura ma directeur national adjoint de l'agriculture. Moribo Jenta k'a fɔ ale ye sɛnɛkɛla ye office du Niger kɔnɔ Masina, an ka foli bɛ i ye. Professeur Omar Boire, économiste chercheur spécialiste du développement rural, an ka foli bɛ i fɛnɛ ye. Kurun kɔni sera a cama nin waati in na k'a fɔ n'i bɛ fɛ ka jɛmukan in lamɛn n'i yɛlɛnna bɔlɔlɔ sanfɛ w3studiotamani.org walima ni ɲininkali yɛrɛ b'i fɛ yɛrɛ fɛnɛ 75 84 11 walima 75 84 12 k'a fɔ nin si ka fɔ ye labɛn sabatira studio tamani ale ka rédaction o fɛ k'a fɔ fiyew turukala o tun bɛ Piting Jara bolo jabarani Salim Juara ne yɛrɛ tɔgɔ Aliou Sidibe aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.